عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد على قناة Learn English and French with أسماء. سعيدة جدا بلقائكم متابعي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بألف خير. وصلنا الآن إلى الدرس 12 في سلسلة تعلم اللغة الفرنسية، وقبل أن نبدأ درس اليوم أود أن أعلن عن افتتاح قناتي الجديدة، قناة أكاديمية تعلم مع أسماء Learn with أسماء Academy. ستكون بإذن الله قناة تعليمية 100% ذات محتوى متنوع، برمجة، تصميم، لغات، تنمية قدرات العقل في الحساب الذهني، كما أننا سوف ننشر فيها مناهج خاصة بالطلاب في مختلف المستويات ومختلف المواد. فلا تترددوا أن تشتركوا في هذه القناة، سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف. ولا تنسوا أعزائي أن تضغطوا لايك إذا أعجبكم هذا الدرس. لنبدأ على بركة الله. فعل أجاب يجيب مثلا على سؤال أو رد يرد. باللغة الفرنسية نقول répondre. répondre. ردد معي répondre. عندما أصرف هذا الفعل في الحاضر مع أنا أقول je réponds. je réponds. répondre. répondre الإجابة أو الرد. أنا أجيب أو أنا أرد أقول je réponds. ردد معي je réponds. هل يمكنك أن تحذر كيف أقول هو يجيب؟ هو هي il. أحسنت. il répond. il répond. هي تجيب. elle répond. ممتاز. elle répond. مرة أخرى، كيف أقول الإجابة أو الفعل في صيغته الأولية يعني بدون تصريف؟ أحسنت. répondre. répondre. رأينا سابقا هي بإمكانها نقول elle peut. جيد. elle peut. elle peut. كيف أقول هي بإمكانها الإجابة؟ أحسنت. elle peut répondre. elle peut répondre. بإمكانها أن تجيب أو بإمكانها الرد. elle peut répondre. elle peut. لدينا الفعل الأول هو peut يأتي مصرف، والفعل الذي يليه مباشرة يأتي في صيغة المصدر أو في صيغته الأولية répondre. يعني لا أقول elle peut répondre، لا أقول elle peut répondre. يعني الفعل الثاني التي يأتي بعد الفعل الأول بعد elle peut يأتي في صيغته الأولية. اتفقنا؟ عبارة au téléphone. au téléphone تعني على الهاتف. كما تلاحظون حرف A و U مع بعض A U يعطيان الصوت O. au téléphone. فن. ردد معي فن. تليفون. au téléphone. أنصحك عزيزي المشاهد أن تردد بصوت مرتفع وأن تقلد طريقتي في النطق. مرة أخرى، كيف أقول بإمكانها أن تجيب أو بإمكانها الرد؟ elle peut répondre. elle peut répondre. الآن قل باللغة الفرنسية بإمكانها الرد على الهاتف. elle peut répondre au téléphone. elle peut répondre au téléphone. elle peut répondre au téléphone. هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت. هو لا يستطيع أقول. هل يمكنك أن تكتبها في التعليقات؟ il ne peut pas. il ne peut pas. ردد معي il ne peut pas. كيف أقول لا يمكنه الرد على الهاتف؟ il ne peut pas. il ne peut pas. ردد معي il ne peut pas. كيف أقول لا يمكنه الرد على الهاتف؟ il ne peut pas. 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 il
ممكن توقف الفيديو لتفكر على مهلك في الإجابة. Il ne peut pas répondre au téléphone. Il ne peut pas répondre au téléphone. هل كانت إجابتك صحيحة؟ ممتاز. كلمة أنت أو أنتم نقول vous. vous. vous إذا كنت أتحدث مع عدة أشخاص أو إذا كنت أتحدث مع شخص واحد ولكن هذا الشخص لا أعرفه جيدا أو مثلا يكبرني سنا، فصيغة vous للمخاطب المفرد هي صيغة الاحترام، أسميها صيغة الاحترام، كأنني أقول حضرتك. اتفقنا؟ vous تفيد المخاطب الجمع، يعني عندما أتحدث مع عدة أشخاص أو عندما أتحدث مع شخص مثلا ألتقي به لأول مرة، شخص لا أعرفه جيدا، أو مثلا أستاذي أو رئيسي في العمل مثلا، أقول vous، أستعمل صيغة vous. فعل استطاع يستطيع هو فعل pouvoir. pouvoir. ردد معي pouvoir. مختلف الأفعال في اللغة الفرنسية في صيغتها الأولية بدون تصريف، يعني صيغة المصدر، تنتهي بصوت غ. pouvoir. pouvoir. باستثناء أفعال المجموعة الأولى التي تنتهي ب a، مثل فعل manger، رأينا ذلك سابقا. مرة ثانية كيف أقول استطاع يستطيع أو الاستطاعة؟ هي pouvoir. جيد، pouvoir. لكي أقول أنت تستطيع أو أنتم تستطيعون، أقول vous، أحذف واغ وأعوضها ب e، ب e z، ب e z. e z في آخر الفعل تعطي الصوت e. pouvez. pouvez. ردد معي pouvez. كيف أقول أنت تستطيع أو أنتم تستطيعون؟ vous pouvez. جيد، vous pouvez. لدينا je peux، يمكنني أو أستطيع، il peut، هو يستطيع، elle peut، هي تستطيع، ولدينا vous pouvez، أنت تستطيع أو أنتم تستطيعون، vous pouvez. هذا فقط تذكير. مرة أخرى كيف أقول أنت تستطيع؟ بإمكانك. أحسنت، vous pouvez. vous pouvez. كيف أقول بإمكانك الإجابة؟ vous pouvez répondre. vous pouvez répondre. أدعوك عزيزي المشاهد أن تكتب هذه الجملة في التعليقات. vous pouvez répondre. est-ce que كما رأينا في السابق هي هل. عندما أضع est-ce que في أول جملة تتحول هذه الجملة إلى سؤال. est-ce que. الآن اسأل هل تستطيع الإجابة باستخدام est-ce que. est-ce que vous pouvez répondre. est-ce que vous pouvez répondre. نعم بالتأكيد. استمع جيدا. oui bien sûr. oui bien sûr. ردد معي oui bien sûr. أو لا آسف أو عذرا أقول non désolé. non désolé. ردد معي non désolé. سوف أسألك باللغة الفرنسية وأنت أجبني عزيزي المشاهد باللغة الفرنسية أيضا. Est-ce que vous pouvez répondre؟ هل تستطيع الإجابة؟ Est-ce que vous pouvez répondre؟ أجبني وقل نعم بالتأكيد. Oui bien sûr. oui bien sûr. الآن أجبني لا أنا آسف. non désolé. non désolé. تذكرون كلمة مشغول هي occupé. occupé. ردد معي occupé. occupé. كيف أقول أنا مشغول؟ حرفيا أنا أكون مشغول.
أنا أكون je suis occupé هي مشغول. je suis occupé أقول je suis occupé. هنالك وصل بين كلمة suis والتي تنتهي بحرف صامت والذي هو s و occupé التي تبدأ بحرف صوتي الذي هو o. يعني هنا نطبق الوصل نسميها حركة الوصل. je suis occupé. ردد معي je suis occupé. كيف أقول أنا مشغول الآن أو أنا مشغولة الآن؟ أحسنت. je suis occupé maintenant. je suis occupé maintenant. ردد معي وحاول أن تقلد طريقتي في النطق. je suis occupé maintenant. الآن اسأل باللغة الفرنسية. هل بإمكانك الإجابة على الهاتف؟ Est-ce que vous pouvez répondre au téléphone? Est-ce que vous pouvez répondre au téléphone? الآن أجبني وقل لا آسف. Non, désolé. Non, désolé. أنا مشغول الآن أو أنا مشغولة الآن. Je suis occupé maintenant. Je suis occupé maintenant. فهم يفهم يعني الفعل في صيغته الأولية أو في صيغة المصدر هي comprendre. comprendre. ردد معي comprendre. لاحظوا أن comprendre يشبه répondre. répondre comprendre. مع فعل répondre أقول je réponds, il répond, elle répond. مع فعل أجاب يجيب comprendre أقول je comprends, il comprend, elle comprend. مع أنت مع vous أقول vous comprenez. ردد معي vous comprenez. رأيناها سابقا vous comprenez. كيف أقول أنت تفهم أو أنتم تفهمون؟ vous comprenez. جيدا أو جيد جدا نقول très bien, très bien. ردد معي très bien. اللغة الفرنسية هي le français. le français. ردد معي le français. الآن قل أنت تفهم جيدا الفرنسي أو اللغة الفرنسية. أدعوك عزيزي المشاهد إلى كتابة هذه الإجابة في التعليقات. Vous comprenez très bien le français. Vous comprenez très bien le français. هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت. الآن كيف أقول هو يفهم جيدا اللغة الإنجليزية؟ اللغة الإنجليزية هي l'anglais. ردد معي l'anglais. إنه يفهم أو هو يفهم. كيف أقول ذلك؟ أحسنت il comprend. il comprend. لنركب هذه الجملة مع بعض. إنه يفهم جيدا اللغة الإنجليزية. Il comprend très bien l'anglais. Il comprend très bien l'anglais. الآن مع أنت كيف أقول أنت تفهم جيدا اللغة الإنجليزية؟ ممكن توقف الفيديو وتفكر على مهلك في الإجابة. Vous comprenez très bien l'anglais. Vous comprenez très bien l'anglais. الآن هي لا تفهم. هي تفهم أقول elle comprend. elle comprend. هي لا تفهم. elle ne comprend pas. elle ne comprend pas. ردد معي elle ne comprend pas. إنها لا تفهم جيدا. Elle ne comprend pas très bien. Elle ne comprend pas très bien. ردد معي
Elle ne comprend pas très bien. العربي أو اللغة العربية هي l'arabe. l'arabe. ردد معي l'arabe. الآن قل أنت تفهم اللغة العربية أو أنتم تفهمون اللغة العربية. Vous comprenez l'arabe. Vous comprenez l'arabe. ردد معي. Vous comprenez l'arabe. أنت لا تفهم جيدا أو أنتم لا تفهمون جيدا. Vous ne comprenez pas très bien. Vous ne comprenez pas très bien. ردد معي. Vous ne comprenez pas très bien. أنت تفهم اللغة العربية جيدا. Vous comprenez très bien l'arabe. Vous comprenez très bien l'arabe. كما قلنا سابقا، فهم يفهم يعني الفعل في صيغته الأولية أو في صيغة المصدر هي comprendre. comprendre. ردد معي. comprendre. فعل comprendre يعني أيضا أن تتفهم، أن أتفهم وضعا ما. مثلا الآن كيف أقول أستطيع أن أتفهم أو أن أفهم؟ أدعوك عزيزي المشاهد إلى كتابة هذه الإجابة في التعليقات. Je peux comprendre. Je peux comprendre يعني أستطيع أن أفهم أو أستطيع أن أتفهم. الآن كيف أقول أستطيع أن أفهم لماذا؟ تذكرون كلمة لماذا هي pourquoi. Je peux comprendre pourquoi. Je peux comprendre pourquoi. تذكرون هي تفعل. Elle fait. Elle fait. هي تفعل هذا أو هي تفعل ذلك. نقول elle fait ça. Elle fait ça. ردد معي. Elle fait ça. كيف أقول أستطيع أن أتفهم لماذا تفعل ذلك أو لماذا هي تفعل هذا؟ Je peux comprendre pourquoi elle fait ça. Je peux comprendre pourquoi elle fait ça. أدعوك عزيزي المشاهد أن تردد ورائي بصوت مرتفع. Je peux comprendre pourquoi elle fait ça. الآن هي يمكنها أن تفهم أو أن تتفهم. Elle peut comprendre. Elle peut comprendre. هي لا تستطيع أن تفهم. Elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre. للتذكير لدينا تستطيعون أو أنت تستطيع. أقول vous pouvez. ردد معي. vous pouvez. لدينا الصوت A في آخر الفعل. vous pouvez. أنت تفهم. vous comprenez. vous comprenez. ردد معي. vous comprenez. أنتم تأكلون. نقول vous mangez. لاحظوا أن مع vous هنالك دائما الصوت A في آخر الفعل. vous mangez. كيف أقول تستطيع أن تفهم؟ يعني أنت أو أنتم. Vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre. والآن وصلنا إلى سؤال التميز. كيف أقول باللغة الفرنسية؟ هل يمكنك أن تفهم لماذا هي تفعل هذا؟ جملة طويلة نوعا ما. أدعوكم إلى الإجابة على هذا السؤال وترك إجابتكم في التعليقات.
أدعوكم أيضاً إلى الاشتراك بقناتي الجديدة قناة Learn with أسماء Academy، والتي ستكون بإذن الله قناة مفيدة جداً خاصة بدروس في التصميم، البرمجة، اللغات ودروس مدرسية لمختلف المستويات.